హలో అన్న ఎక్కడున్నావు అన్న? హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది బుక్ చేసి. తెలుగు రాదా? హిందీయా? హిందీ మే బోల్నా आप कौन ఏమంటారే किधर किधर आप किधर है उधर పక్క గల్లీ ఓ గల్లీ కాదు उधर नहीं रे दूर होता इधर से वो वाइन शॉप है ना वाइन शॉप पक्का गली डेड एंड का हो रुको एक मिनट रुको मैं देखता आपका लोकेशन నువ్వు ఎక్కడున్నావు భయ్యా वो दो गली ముందు गया आप वो दो गली ముందు गया आप दो गली इनके के आओ हाँ पीछे पीछे आओ दो गली पीछे आओ उधर नहीं रे उधर एक वाइन शॉप है ना वाइन शॉप वो गली दूर होता भैया नहीं जाओ नॉट गो या आप उधर ही जाओ उधर ही ठहरो उधर ही अकड़े उंडू ये बुकिंग तेलुगु पर्सन को ट्रांसफर नहीं करते आपको तेलुगु नहीं आता मेरे को हिंदी नहीं आता नहीं कर सकते आप उधर ही खड़ो उधर ही रुको आपके मेरा लोकेशन ఎంత చూపిస్తుంది ఇంకా 2 किलोमीटर बोले तो 2 घंटे में आते మణికొండకి ఎప్పుడు రాలేదన్నా నువ్వు ఏ భయ్యా कैंसिल करो राइड कैंसिल करो నేను తెలుగు पर्सन को बुक करते